साहबा वसीम अलैहिस्सलाम के बैत के वाक़यात पेश करूंगा। खासतौर पर Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže: ja danas želim da navedem neke događaje od nekih ashaba alejselama kad su davali zavet bajata, pogotovo između Arapa, Ahmedi muslimana. Među njima od Arapa Ahmedija ima zahtjev i potreba da im kažem i da im ispričam o događajima sa ashabima jer ovi događaji pokazuju predanost njihovu nakon prihvatanja Ahmedijata. I tako da smo mi saznali o ovim detaljima i međutim u isto vrijeme to nam daje pouku da vidimo kakva njihova bila predanost. Isto tako obično se nam je prenio o njima prenoseći nam ove događaje. Bilo koji događaj koji je spomenut visoki položaj obećanog, oni su svi ti događaji osvjetljavaju, ističu visoki moral, visoki položaj obećanog Mesija alejselama. Također saznajemo o ovim susretima ashaba sa obećanim Mesija alejselam i ovi ashabi njegovi. Oni su u ovo vrijeme primjeri za nas, jer to su ljudi, oni koji su spomenuti, aharina minkum, dakle oni koji će doći poslije, i oni su direktna manifestacija ovoga i ovo vrijedi za njih. Ovo su ljudi koji putuju duhovnim putevima i uspinju se i oni utemeljuju dobar primjer i oni za nas čine lahkim ove putove jer nam ih jasno pokazuju. Dakle, ovi događaji i ovi primjeri, oni su također vrlo važni za one od njihovih potomaka, također za starije i za mlađe, i ne samo za njih, nego činjenica je da su oni korisni i dobri i uzor za nas i primjeri napretka vjere i jačanja vjere za sve Ahmedi muslimane, pogotovo nove Ahmedi muslimane. Uvijek postoji zahtjev za to i traži se. Kao što sam rekao, huzur kaže, mi smo također saznajemo istoga o plemenitom karakteru Mesija alejselama koji je svijetlio na njegovom licu i koji se odražavao i na licima njegovih ashaba. Ovaj jedan prenosilac prenosi, kaže, prethodno vjerovatno bilo spomenuto na razne načine, on kaže, u detalje ovoga kaže, mi smo ahli hadis, mi sebe smatramo vrlo odanim i koji se uzdržavaju od svih zabranjenih stvari. Jedan put je bio mjesec mart, vjerovatno 1908. Mi nekoliko ahli hadis sekte iz Lahora, mi smo mislili da trebamo i otići da prisustvujemo dželsi u Lahoru koja se događala svake godine, održavala, i mi smo otišli tamo u šator dželse i jedan molvi je stajao blizu šatora i držao u jednoj ruci Kur'an,
a u drugoj male lifete koji je dijelio. I on je govorio, dakle ovo je bila dželsa ne Ahmedi muslimana, ahli hadis sekti. I ovaj čovjek koji je dijelio lifete govorio je mula ima gubu i on se kleo Allahom. I ovo je bilo, ovaj čovjek koji prenosi kaže, ovo je bilo strašno i za nas, mi nismo nikad vidjeli da je neko tako drzak i odvažan da može u ime Allaha govoriti neistinu zaklinjući se Allahom. Nas je bilo trojica i mi smo uzeli liflet od ovog mula hodže i pročitali smo. Isti predmet je tamo bio spomenut da Mirza, ne daj Bože gluho bilo, ima gubu i da vrijeđa poslanike i tako dalje. Tako ovaj prenoslac kaže, ja sam rekao svojim drugovima, hajmo u Kadijan. Allah Đelešanuhu je želio staviti na ispravan put i dati im priliku da daju zavjet bajata. Tako da je ovaj mula, ovaj hodža postao sredstvo za njih. On je bio uzrok da oni idu u Kadijan, da svojim očima vide ko je bio promješan Mesija alejhi selam i da vide stvarno stanje. Kako je stvarno stanje, šta je zapravo istina. Onda ovi ljudi kažu, Ahmedi kažu da Ahmedi 14. stoljeća govore laž i njihova, iako njihova izjava bude istinita, onda ćemo mi negirati ovu poruku, ovu tvrdnju. Prvo su moji ahbabi se nisu se slagali, onda su se na kraju složili i mi smo krenuli iz Lahora prema Batal da idemo u Kadijan. Uveče smo stigli u Kadijan. Otišli smo u kuću za goste, bilo je vrijeme Magrib, akšam namaza. Ja sam nekoga pitao, ovaj prenoslac kaže, reci nam gdje je mjesto gdje Mirza sahib klanja, znači obećan Mesija ga klanja, tako da možemo ići blizu i gledati na njega. Jedan od njih je bio isti kojeg smo mi pitali, on je došao s nama i rekao nam je upravo mjesto gdje je obećani Mesaja je stajao i predvodio namaz. Mi smo tamo sjeli, tako da obećan Mesija je trebao biti s moje desne strane, a dvojica mojih drugova su sjeli isto s desne strane. Ovo je bilo blizano uz njegovu kuću, sada se to zove Mesdžid Mubarek. On je bio vrlo mali mesdžid, džamija u to vrijeme, teško da je do 6-7 linija redova moglo da stane klanjača. U jednoj liniji, u jednom redu nije moglo biti više od 6 ljudi. Dakle, tu je moglo stati samo oko 30 i nešto ljudi. Dakle, proučen je ezan za Magrib namaz i obećani Mesija je došao i vrata su bila blizu i on je došao kroz vrata i stao je upravo s moje strane. Abdul Karim sahib je otišao naprijed i proučio tekbir. Do kraja tekbira ja sam vidio tijelo od glave do pete obećanog Mesije i također sam gledao na njegovu bradu i kosu i moje stanje se potpuno promijenilo. Ja sam rekao u svom srcu, o moj Allahu, ja nisam vidio ovakvu osobu, ovakvog lica, ovakvih odlika. Njegova kosa je bila bi kao niti, zlatne niti, a oči su mu pune skromnosti i ljepota ruku i tijela su bili izuzetno i jednostavno to privlači srce. Ja sam rekao se u sebi, je li to osoba za koju ne Ahmedi kažu da on vrijeđa poslanika? Kad je imam rekao Allahu ekber, ja sam upravo ovo razmišljao. Tako je namaz je počeo, ja sam bio u namazu, međutim kad sam predao Ravu selam, ja sam rekao, o Allahu, ove hodže koji imaju duge brade i ovaj hodža koji je u jednoj ruci držao Kur'an i zaklinjao se Allahom i na vrlo ružan način je govorio da je Mirza dobio gubu. To je stvorilo sumnju u mojom srcu. Ponekad su govorili da osoba koja drži Kur'an u jednoj ruci, kune se Allahom, ne može biti u krivu, ne može biti da nije u pravu. Može biti ova osoba koja stoji i klanja namaz, možda nije Mirza sahib, možda nije obećani Mesija i možda da zavedu, no predošle to urade, zavedu nekog drugog da zavede nove. Kad sam vidio ovo svijetlo lice, ja sam onda mislio da ovaj čovjek
govori laž, da ne ide u kadijan, taj hođa koji govori laž. U svakom slučaju ja sam poslije namaza, pitali su gdje je mufti sahib i mufti sahib je došao, obećana mi se ja rekao gdje je molvi sahib. I ja sam vidio da je Hazret molvi sahib, Hazret Khalifatul Mesih prvi, ustao iz zadnjeg reda i došao tamo i obećan mi se je počeo govoriti. Njegov govor se odnosio na kugu i rekao, ja sam rekao da sam vidio meleke da siju sjeme kuge u Pandžabu i oni su meni rekli da su to drva kuge koja će raširiti kugu, raznijeti kugu. I rekao je, normalno kuga ostaje u obalnom području, ne dođe u grad, međutim sada će započeti u Pandžabu. Tako da je obećan Mesija nastavio do iša namaza, do jacije namaza i onda je otišao poslije namaza, otišao u svoj stan i mi smo zaspali, pitali smo se kakva je tajna, u čemu je tajna. Naš ovaj hođa koji je govorio protiv obećan Mesija, on je držao Kuran i zaklinio se Allahom u nešto, a mi smo sada vidjeli potpuno nešto drugačije. Rano ujutro mi smo odlučili da idemo Molvi Nuruddin sahib, on će nam reći istinu. Pitali smo je li to Mirza sahib ili to neko drugi. Mi smo onda otišli u njegovu kliniku, Molvi Nuruddin sahiba, jedan je od nas iznio kritiku. Da svi plemeniti ljudi su dug period postili i mi smo vidjeli da Mirza sahib nekad jede rižu i tako. Molvi Nuruddin sahib je rekao, ja sam čuo o toj riži i o nekom drugom, da je dozvoljeno jesti, ako je nešto drugo recite mi. Onda sam prenostac kaže, ja sam mu pokazao onda ovaj liflet koji donio sam sa sobom i rekao sam da se jedan od naših hođa zaklinje Allahom da je Mirza sahib boluje od gube, a mi smo vidjeli da je on posle u redu. Molim te, reci nam, je li to taj Mirza kojeg smo mi vidjeli, to obećani Mesija ili je to možda neko drugi? Hazret Khalifatul Mesih Evel, Khalifatul Mesih prvi Nuruddin sahib je izvadio isti liflet iz svog džepa i rekao, ove vaše hođe su i nama poslali ovaj liflet. Vi treba da sada odlučite je li hođa taj koji se kune Allahom i govori laž, a sada Mirza sahib je pred vama, sad vi odredite, sad je na vama da odlučite. Ovaj prenostac kaže, iz mojih očiju su tekle suze i ja sam rekao svom srcu, za nećeš dati zavid bajata, sigurno su ove hođe deđale ovog vremena. U vrijeme zuhr namaza, podne namaza i sve trojica nas smo, rekli smo, molim te primi od nas zavid bajata. Obećan Mesija je rekao, nemojte žuriti, možda će vas taj hođa opet zavesti pa ćete postati dvostruko griješnici. Ja sam onda rekao, ja neću odustati iz ovog položaja. Narednog dana mi smo dali zavid bajata i vratili smo se kući. Abdul Aziz sahib prenosi 1891. kaže on, kad sam bio premješten iz Halka Sigma i otišao tamo i Mija Džemal Znam sahib i Mija Hayruddin sahib i još jedan, ja sam upoznao ove ljude. Oni su predstavili tvrdnju o Mesihijatu i Mahdijatu, jer u mom srcu je bilo neprijateljstvo i meni se ovo nije dopalo. I ja sam mislio, zašto onda hođe govori tako? Razlog za to je bio što su moji preci, većinom zbog hođa, oni su voljeli zbog svoje prirode, oni su voljeli hođe i to je u mojoj prirodi bilo da sam ja također prihvatio ove stvari od hođa. I Mija Mahmudin sahib kad mi je dao knjigu, ali čini mi se kad sam ja pogledao u to, prije toga ja sam molio Allaha, o moj Allahu, ja sam potpuno neuk i bez znanja, da šta god da istina, molim te, utemelji to u mom srcu. Allah je tako brzo prihvatio moj dovod da čim sam ja počeo čitati knjigu Al-Ihlam, moje srce je bilo potpuno zadovoljno i nije bilo nikakve sumnje u pogledu istinitosti obećanog Mesija alejhi selama i moja vjera se je porasla i poslije toga prvi put kad sam došao u Kadijan da vidim Hazret Mirzu sahiba obećanog Mesija alejhi selam, sa mnom bio Hayruddin, ja kad sam vidio ga, u moje srce tako bilo zadovoljno da moje srce je reklo, ovo ne može biti lica lažova. I u to vrijeme ja sam rekao Mija Hayruddin sahibu,
ja nikad neću koristiti nikakve ružne riječi pod obećanom Mesiji alejhi selam. Ako sam to učinio, ja se kajem zbog toga, ovo nije lice lažova. I ja sam odmah dao zavjet bajata. Zapravo ova pobožnost, istinska priroda postali su povod njegovog davanja zavjeta bajata. I ovo je nešto što obećani Mesija alejhi selam spomenuo mnogo puta. Čitajte moje knjige sa istinskim osjećajem i namjerom. Ove hodže također čitali samo s namjerom da bi kritikovali, da nađu razlog da kritikuju. I osim prljave njihove prirode ništa nema u njima. Časni Kur'an tvrdi i proglašava da se ovo može razumjeti samo čisti ljudi mogu ovo razumjeti. Kakvo je stanje bilo koje druge knjige onda? Kako drugu knjigu treba? Ovo su bile stanje ovih mula prije 100 godina, tako je njihovo stanje i danas. Hazret dr. Muhammad Abdullah sahib kaže: meni je samo bilo 18-19 godina kad je u decembru 1903. godine kad sam vidio u snu kako obećani Mesija alejhi selam, ja ga nisam prije vidio. Obećani Mesija me je pitao: ko je tvoj vođa, koga slijediš? I ja sam rekao: ja slijedim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ja sam njegov sljedbenik. Poslije toga ja sam čitao knjigu, ja nisam razumjela naziv, i poslije čitanja te knjige ja sam bio naklonjen prema Ahmadija džematu. 1906. sam klanjao istiharu i Gudžuratu sam imao posao i poslije fadž sabah namaza u viziji ja sam bio budan, u polubudnom stanju. Ja sam vidio stepenice i na svakom stepeniku je bio znak i prije zadnjeg je bio bijela kao tabla i bila je tamo titula Hazret Mirza Ghulam Ahmed Mesih Maud Mahdi. To je pisalo na tablu. I zatim kaže, septembra 1907. godine u oblasti Sijalkot ja sam otišao da vidim svoje punca i puncu i ženu i familiju. I tamo je bio službenik. Ja sam tamo sreo doktor Satar Sajba koji je bio na dužnosti bolnice. Ja sam se sreo s njim i skupa s njim sam otišao u Kadijan. I vidio sam obećanog Mesiju alejhi selam u vrijeme zuhra podne namaza. I kako sam ga ja vidio u snu ranije, to je upravo bilo tako kako sam ga ja vidio u snu. I to je bilo, zato sam dao zavjet bajata. Hazret Omar Khattab sahib, stanovnik Kušaba, prenosi i kaže: kad sam došao valjda do zrelih godina, je tako, ja sam čuo o tvrdnji obećanog Mesija alejhi selam da je bio određen od Allaha, tako da ja sam imao želju da idem i da dam zavjet bajata čim je prije moguće. Allahovom milošću 1905. godine u skladu sa željom moga srca ja sam došao u Kadijan. To je bio mali grad i bila je mala kuća za goste i tamo su bili neki studenti i poučavaju ih Hazreti Malvi Nuruddin. I ja sam ih vidio, on je bio tamo učitelj. I ovo je opis Kadijana, da je bio vrlo mali grad, vrlo malo naselje i mala kuća za goste i nekoliko ljudi tamo prisutni. I tvrdnja obećanog Mesije je došla do njega i onda ovaj prenosilac kaže: ja sam bio iznenađen da vidim ovu situaciju i ovo je ono što on želi da kaže, da je njegova tvrdnja visoka ovog čovjeka, običnog Mesija, a grad je vrlo mali. Ja sam bio u to vrijeme iznenađen. Bilo je posve očito jasno zapravo da budem iznenađen i ja nisam mogao da vjerujem. I ovaj prenosilac dalje kaže: uprkos ovoga moje srce je bilo ispunjeno osjećanjem istinitosti. I uprkos što sam sve ovo vidio, moje srce je bilo naklonjeno tome da ova osoba mora biti u pravu. I ja sam se vratio bez susreta Molvi sahiba koji je bio iz iste oblasti odakle sam ja bio. Ja sam napisao pismo i spomenuo sam u njemu da obećani Mesija, zamolio sam da izađe da dam zavjet bajata. I tako da obećan Mesija, ako izađe danas, ja ću dati zavjet. Obećan Mesija je rekao: ja sam stavio boju na bradu, poslije nekog vremena ja ću izići napolje i bit ćeš da me vidiš. Neki
bilo tamo nekih ljudi u kući za gosta još, ja sam bio jedini. Oni su onda zonuli ovog brijača za brijanje i za šećenje kose. I ja sam ponovo ja sam pitao ljude za svoje pismo, šta je s mojim pismom. Obećan mi se je rekao dvojica braći, dvojica braći su rekli mi živimo blizu Kadijana i radimo u blizinu, i jedna starija osoba između Sika, Laila Muhammedu Resula, oni su rekli da on to prouči, šehadet. Naš otac je ovo rekao, bio u ivici smrti i ovo je rekao i umro. Mi smo rekli da umjesto da tada učimo šehadet, hajde da proučimo ranije onda. Prije toga, valjda je ovaj čovjek to rekao. Ovi su rekli, naše žene također žele da ih sretnu. Ljudi im se suprotstavljaju. Onda smo mi, prenosac kaže, napustili Kadijan i rekli smo zato što nas ovi ljudi gone, moramo ranije da odemo. Bilo je vrijeme za ezan i ja sam otišao u Mesdžid Mubarek. Jedva da je bilo kakvog mjesta da tamo sjednemo. Ovo je izvještaj Sika jedno koji je to spomenuo. U pogledu toga ja sam pitao da napravi se istraga ko je dao bajat i ko su bili ovi ljudi. U svakom slučaju u ovom događaju on kaže jedva da je bilo i kakvog mjesta u džamiji, i ja sam stajao na mjestu gdje su bile cipele, nikog nismo znali. Nisam ja nikog znao. Vrata pored mihraba su se otvorila. Mi smo otišli vrlo blizu Hazreti Mesih Mauda i ja sam sjeo pored njegovih stopa. On je pitao ko si ti? Ja sam rekao, ja sam vam poslao pismo, ja sam došao da dam zavjet bajata. Ljudi koji su tamo sjedili prije mene radi bajata, radi zavjeta bajata, obično me se ja uzeo mene za ruku i stavio u svoju ruku. Rekao drugim ljudima, stavite ruke na ovu osobu ispred mene, i tako je uzeo zavjet bajata i onda smo klanjali namaz. Hazret Rahmetullah Ahmedi, penzioner, prenosi da Hazreti Mesih Maud a.s. da je potrošio nekoliko mjeseci u Ludhijani, i on kaže, ja sam imao oko 17 ili 18 godina u to vrijeme, bio sam student u to vrijeme i često sam išao do Hazreti Mesih Maud a.s. i svjetlo koje je izračilo iz njegovog lica, zbog tog svjetla moje srce me je primoravalo da to ne može biti laž. Međutim, hodže iz te oblasti također su stavljali sumnju u moje srce. I u to vrijeme obećan Mesija je vodio debate sa ovim molvisima, sa učenjacima i hodžama, i u to vrijeme za moju uputu Allah dželešanuhu za Elham ove knjige poslane su mi 2 knjige pune upute. I Allah dželešanuhu zna, ja nisam mogao spavati u toku noći. Ja sam mislio da zaspim, da stavim glavu na knjigu pa da zaspim. Nisam spavao, čitao sam knjigu i počeo sam plakati i pitao sam se, o Allaho, kakva je ovo situacija, ove hodže, oni napuštaju Kur'an. Zašto oni napuštaju Kur'an, ove hodže? Obećan Mesija je rekao da imaju bogobojaznosti, onda zaista osoba i treba da čita takvu knjigu. On kaže, ovaj prenosat kaže, Allah zna da je u mom srcu bila ljubav. Jedan čovjek mu je pisao da je Mirza Sahib predstavlja 30 ajeta u dokaz smrti Isa alejhi selama. Ovi ajeti koji se odnose na njegov život, oni su ljubazno meni ovo napisali, ovi 30 ajeta koji Hazreti Mirza Sahib obećan Mesija napisao, i dajte mi odgovor na to, ja ću to isprintati i dati da se cirkuliše, da se raspodijeli. Ja sam dobio odgovor da u pogledu života i smrti Mirza Sahib diskutuje o tom, jako je mnogo ajeta o tome,
i dalje diskutuj samo o tome je li istini, ima obećana Mesija istinit ili nije, samo diskutuj o predmetu kako je Mirza Sahib Mesaja, nemoj diskutovati o predmetu smrti Isa alejhi selama ili ne, jer časni Kuran podupire ovu činjenicu da je o smrti Hazreti Isa, da Hazreti Isa smrt. Ja sam u odgovoru rekao, ako je Hazreti Isa alejhi selam mrtav i ako je Mirza Sahib u pravu, onda je on rekao, ti spodjucaj Mirza Sahiba, ja ću moliti za tebe. Ja sam odgovorio, moliti Allaha za sebe. Ja sam molio Allaha, ovaj prenosac kaže, ja sam plakao kao da sam uzdrmao prijestolje Allahov. I ja sam rekao, o moj Allahu, ja tražim tvoje zadovoljstvo, ja sam spreman da radi tebe žrtvujem svu čast, ja sam spreman da prihvatim svako poniženje radi tebe, molim te, primi to od mene. Za kratko vrijeme ja sam se zaklao, tako mi Allah u čoj ruci je moj život, da rano ujutro oko 4 sata 25. decembra 1903. Dženab Sahib Hazreti Muhammed Sahib, ja sam vidio u stanju da njega vidim i detalje ovog sna su kako sam bio u jednom selu i išao sam da uzmem abdest i neko mi je rekao da je Resul Arabi i rekao je detalje sna i kaže ja sam uzimao abdest za namaz i neko mi je rekao da je Resul Arabi sallam došao i da će ostati u ovoj zemlji. Ja sam pitao gdje, oni su rekli ovi šatori pripadaju njemu. Ja sam, čim sam klanja otišao tamo, obećan Mesija je bio tamo i neki ashabi i nakon salama ja sam imao čast da se rukujem sa njim i vrlo s poštovanjem sam rekao i huzur je govorio na arapskom, obećani Mesija govorio na arapskom. Ja sam mogao razumjeti koliko je bila moja mogućnost i onda je govorio na urdu i rekao ja sam istinit. Obećan Mesija je rekao ja sam istinit, nemojte mene poricati. Ja sam odmah rekao ja vjerujem u tebe, o Božji poslaniče. To je bio muslimansko selo, međutim niko nije želio da dođe tu. Ja sam mislio da je to bilo vrijeme da svi ljudi dođu, međutim oni nisu došli. Ja sam mislio da će obećan Mesija Božji poslanik napustiti ovo selo, međutim on nije. I ja sam jecao i plakao, zašto odlaziš, što hoćeš da odeš odavde, kako to ja mogu onda sresti. Onda je obećan Mesija stavio ruku na moje rame i rekao, ne brini se, ja ću doći da te vidim. Onda sam ja razumio značenje ovoga, da je Hazreti Mirza Sahib Resuli Arabi i praktično Allah Đelšanuhu je učinio da ja razumijem ovu stvar. Ja sam napisao pismo o zavjetu bajata, bio je 23. decembra 1903. Ja sam otišao u Kadijan i poslije Magrib akšam namaz imao sam čast da dam zavjet bajata. Allah Đelšanuhu mi je dao takvu čvrstinu i ustrajnost da nikakav problem nije mogao uzdrmati moju vjeru. Ovo je sve bio blagoslov društva obećan Mesija alejhi selam, koji ja sam njega sretao ponovo i masirao sam njegovo tijelo. Kad sam dao najavu da sam Ahmedi, puno sam podnio proganja i teškoća, međutim Allah me je blagoslovio i dao mi još sve više blagoslova. Moje oca, moja braća su alhamdulillah primili Ahmedijet, postali Ahmedi musliman. Ovo je vrlo duga izjava. Ja bih volio da spomenem sve, ali nemam dovoljno vremena, ali želim da spomenem ovo. I ovaj prenosac kaže, ja kad sam postao Ahmedi, razni salavate, učili smo salavate i moj učitelj koji je postao Ahmedi poslije mene, on me je zaustavio od toga, to što su ljudi izmislili kako da neke ibadete, neke dove. I ja sam slučajno na jednoj dželsi, Molvi Sahib je tamo i Hazreti Mesija ovdje otišao u šetnju i Molvi Sahib je rekao, Munši Rahmetullah, on uči Darud Tarađ. Ja sam rekao da to ne radi jer je širk. I obećan Mesija je tražio od mene, šta je Darud Tarađ, šta je to što ti reče, koji je to Darud širk? Ja sam proučio to i on je rekao, nema nikakvog širka u tom, o čemu se je rekao. Molvi Sahib je rekao, ovdje postoji riječ Daful Baraj, još neka riječ Marabz. To su riječi koje glasi o Allahu, ti uklanjaš teškoće i bol. I obećani Mesija je rekao, ljudi nisu razumjeli položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je dao dugačak govor i ovaj čovjek je bio jako zadovoljen.
I ovaj cijeli članak je napisan za korist ljudi. Hazreti Sejd Mahmud Alem Sahib prenosi da 1903. godine moj najstariji brat Sejd Mahmud Alem u Patna gradu, on je išao tamo. Pored njega su prošla dvojica ljudi i u Pandžabi rekli da je neko u Pandžabu tvrdio da je Mehdi. Moj brat je imao ljubav prema časnom Kuranu, bio jako sretan i rekao je koga treba da pitam ko je ovo tvrdio. Ljudi su koji su prošli rekli su možda će direktor na stanici znati. I on je pitao gdje je to mjesto i on mu je rekao gdje je mjesto i lokaciju. Onda sam ja, kaže, napisao pismo da upravo sam čuo tvoje ime, ja ne znam tvoje stanje, ako možeš poslati mi nešto od svojih publikacija, ja ću ih poslati natrag poslije čitanja. Molvi Abdul Kerim Sahib radijallahu anhu, on mu je slao knjige i ovaj prenosač kaže moj brat je meni to čitao i mi smo to vraćali natrag. Ljudi su počeli da nam se upravo zbog tog početnog vremena suprotstavljali, međutim moj brat je bio vrlo čvrst i ustrajan i poslije toga je dao zavid bajata. Poslije nekog vremena ja sam pročitao ove knjige i također sam dao zavid bajata. Neko vrijeme prije Ahmedijata ja sam otišao, ovaj prenosilac kaže, iz grada ja sam otišao u selo i u snu sam vidio svog oca. Dakle, Hazreti Imam rekao mom ocu, tvoj san koji spava s tobom bit će postati vrlo ugledan. Kad sam postao Ahmedi, moj otac mi je rekao i zapravo ja sam rekao svom ocu moj otac mi je rekao, to je interpretacija svog sna, ono što si ti vidio, ovo je ispunjeno na taj način. On kaže, poslije 2 godine ozbiljne bolesti on se razbolio i bolest se dugo nastavila, skoro 2 godine i bila je vrlo opasna to bolest i kaže ja se nisam u potpunosti oporavio, ja sam imao strašnu želju da idem u Kadijan, postao sam kao lud za tom željom. Ta ljubav je toliko napravila promjene u meni i da svaku teškoću u mom srcu je bila olakšana. Toliko bila snažna ta ljubav prema mom voljenom. Tako da je to djelovalo kao mehlem za mene. Moj brat je insistirao da u Kadijanu nema nikakve tamo dragocjenosti. Ako hoćeš da ideš, kad završiš to ispite možeš ići tako da ne bude teškoća. Njegovi roditelji nisu bile Ahmedi, moji roditelji, ja nisam mnogo imao nade u njima, tako da mi niko nije dao nekakvu opskrbu za moj put, niti brat, niti otac, niti moj roditelj. I zbog bolesti ja sam se osjećao jako slab. Nisam imao snage da skoro 2 milje da idem pješke. Međutim, možemo reći da iako nisam bio u stanju da hodam čak ni 1 milju, Allah dželešanuhu je stavio ovu želju u moje srce i ljubav da ja sam htio da krenem na ovaj put. Ja sam bio u Patne i ljudi su me savjetovali da se sretnem sa svojim roditeljom, ja sam to odbio. Da će možda moja majka plakati i jecati, ja onda neću moći ispuniti ovu svoju namjeru i želju i možda napustim u svoju želju. U svakom slučaju ja sam krenuo i nastavio svoj put. Ja sam napisao razglednicu, obećao Mesija alejhi selam da moli Allah za mene, da takvo stanje u mom putu, da ja nemam nikakvih para i da je moje zdravlje slabo, ali da ipak želim da idem. Ja sam vrlo slab, rekao sam molim te, moli Allah. I također sam napisao razglednicu svom bratu i ne bio na nekom drugom mjestu. Ja napisao sam mu da ja idem u Kadijan. Kad sam stigao u Kadijan, ja sam rekao da ću napisati pismo, ako umrem na putu, onda niko neće biti u stanju da nađe gdje je moje tijelo. Tako da sam jednostavno poduzeo mjere prije putovanja u putu i u toku puta. Uzeo sam mapu i neke knjige sam ponio sa sobom. Bio sam jako slab, a to je bilo dugo putovanje. I zbog toga ja sam putovao 50-60 milja vozom i zbog slabog zdravlja
ako još bude 50-60 milja, ja se neću moći vratiti, tako da ću umjesto da se vraćam, umjesto da se vraćam, ja sam ipak nastavio. I nekada sam išao po 30 milja noću i preko noći sam u stanici boravio, nekada na nekim drugim napuštenim mjestima. I moje stope su bile povrijeđene. Ja sam molio Allah, o Allah, zaštiti moju čast, imaj milosti prema meni zbog ovog mog stanja i zbog bola. Ja nekada nisam mogao da noću maknem svoje noge i poslije namaza kad sam počeo da se krećem, moje stopala nisu se kretala. Dakle, ja sam sa velikom teškoćom pokretao svoje noge i s velikom teškoćom sam počeo da hodam i poslije nekog vremena sam bio u stanju da idem punom brzinom. Jer su na mojim stopama bile rane i za mene je bilo jako teško. Međutim, ja sam imala toliko želju da idem u Kadijan. Ponekad su me ubadale grančice, ponekad šine, udarao sam se u šine, ponekad su bili vrlo putevi gdje sam se bojao, gdje je bio strah, ponekad sam vidio majmune i druge životinje. Prošao sam kod Algar City, međutim ja sam prošao kroz grad, ali ja ne znam kakva je vrsta grada, jer moja svrha je bila samo jedna. Kakva je zgrada koledža, ja ne znam. Međutim, s desne strane ja sam vidio neke zgrade. Pitao sam nekoga ko je bio prolaznik, šta je ova zgrada? On je rekao, ovo je zgrada koledža. Ja sam prošao pored i otišao sam dalje. Otišao sam u Delhi. Tamo nisam ni sekunde boravio jer moja namjera je bila drugačija. Nije bila moja namjera da idem kod nekih vjerskih ljudi. Tako da sam stigao u Kadijan sa povrijeđenim nogama i tamo sam bio smješten u kući za goste. Poslije nekoliko minuta donijeli su mi mlijeko. Ja nisam imao nikakve pare, ja sam odbio jer nisam imao para. Međutim, on je rekao, nema potrebe ni za kakvom brigom, ti ne trebaš platiti ništa, molim te popij mlijeko. Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu. Prva hrana koju sam dobio hranu bila je mlijeko. Mnogi ljudi su došli da se sretnu sa mnom, međutim nikom nije bila ponuđena ovakva zdjela s mlijekom. Od tog dana ja u to vrijeme ništa nisam znao. Onda sam se obećao Mesila i Selam, pitao o detaljima o meni. I ljudi su počeli davati zavjet bajata i obećao me se traže od mene da želim ja dati bajat i ja sam stajao ispod njenih stopa i to je bila moja želja kao ludilo i to je meni pomoglo da ojačam. To je jednostavno bila ta moja strašna želja koja mi je pomogla. Allah je taj koji daje čast i koji ponižava, Allah je meni dao tu čast. Kalifetul Mesih Evel je onda liječio moje stope i neko je bio određen za moje obrazovanje i također me kasnije poučavao i također je liječio, dakle odredili su me da me Halifatul Mesih prvi Nuruddin Sajber liječi i da me podučava. Onda on je ostao u Kadijanu, zastavno kad je Hazreti Mesih Imam Ali Islam otišao u Lahor. I onda je Hazreti Kalifatul Mesih također bio pozvan da ide u Lahor. Tako mene je poveo sasvim ovaj prenosilac, kažem. U vrijeme smrti Hazreti Mesih Imam Ali Islam ja sam stajao s njegove desne strane i ja sam išao iz Lahora s ženazom u Kadijan. Hazreti Kalifatul Mesih Evel je dao zavjet bajata u bašti. Ja sam onda sjedio uz njega. Govor koji Halifatul Mesih prvi dao i Mir Nasib je plakao i suze su lile iz njegovih očiju kad tražio je oprost. To je sve na meni ostalo, urezalo su u moju. Poslije toga su svi dali zavjet bajata prvom halifu i onda je tamo bilo izloženo tijelo da ljudi vidi obećanog Mesije i ljudi su dolazili sa zapadne kapije, dolazili su da vide lice i onda su izlazili na istočnu kapiju. Ovo su neki od primjera onih ashaba
koji su imali strašnu želju i predanost, koji su prihvatili obećanog Mesija alejhi selam. Said Muhammed Alim Sahib, ovaj njegov događaj koji je on spomenuo, ovo je zapravo, kao što je spomenuto u hadisu, kako je hadis rekao, ako treba lići do obećanog Mesije, čak ide preko ledene planine, koljima treba da idete, da ga prihvatite. Takva je bila njegovo stanje, kako je želju on imao da ide i konačno je stigao svoje odredište. Da Allah dželešanuhu uzdigne položaj ovih ashaba i da Allah dželešanuhu također nama dadne da uvećamo svoju vjeru i svoje uvjerenje i da Allah također otvori srce općenito muslimana da budu u stanju da prihvate obećanog Mesija alejhi selama i da dobiju blagoslove i zadovoljstvo Allah dželešanuhu. Ove nevolje koje se približavaju da budu spašeni od toga i da budu u stanju da kako treba ponašaju se kao umet Muhammed alejhi selama. Sada ja želim da spomenem tužnu vijest članovima džemata. Mukare Muhammed Hašim Said Sahib, koji je bio vrlo srčan Ahmedi ovdje, on je prije nekoliko dana umro u Saudi Arabiji. Huzur pitao njegove dženazi, njegovo tijelo je stiglo i poslije džume namaza ja ću uklanjati dženazu namaz za njega. On je ovdje dolazio vrlo često, jako puno je putovao. 11. augusta otišao u Saudi Arabiju i kad je sletio na aerodrom imao je problem sa srcem i otišao je pravo u kliniku. On je imao onda srčani udar i umro inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je otišao 2000. u Saudi Arabiju, prije toga je bio ovdje i mnogo godina neprestalno. On je obavljao razne vrlo važne dužnosti, imao je čast da obavlja i ispunio je ove dužnosti. On je razne službe imao i pored toga obavljao je razne važne dužnosti. Ja sam mu povjerio i Allahovom milošću. On je sve ove dužnosti obavio na vrlo fin način. On je bio čovjek velikih dobrih vrlina u upravnim stvarima, u stvarima upravljanja. Imao je posebne sposobnosti i znao je o tehničkim problemima, o pitanja učenjaka i njegovo znanje je također bilo dobro kao učenjaka. Zapravo je bolje da kažemo da je svaki dio da su u svakom pogledu, u mnogim pogledima, aspektima bio stručnjak. Pored toga bio je vrlo mehko, vrlo blaga osoba, umjerena i skromna i volio da pomogne i bio je vrlo predan. Imao je predan odnos sa svima i u financijskim doprinosima uvijek je bio u prvim redovima i posvećivao je pažnju dužnostima prema drugim ljudima. Kad god bi zatekao nekoga u teškoći, on je saosjećao i imao sažaljenje prema tim ljudima i nije imao mira dok ne bi pomogao toj osobi. Jedan od njegovih komšija mi je rekao, on je vakfi zindagi, posvetio je život služenju islama, da je zbog vjetra neka u sredini ograda pala. On je došao jedan dan i rekao, nemoj se brinuti. Istog dana on je trebao da ide i rekao je, otišao je tamo i mora negdje ići, poslije 2 dana je došao i izgradio to, ponovo napravio. Bio je vrlo korisna osoba i od velike pomoći, bio je vrlo predan halifatu i upravi džemata i za održavanje džemata i za potporu džemata. Uvijek je bio predan predana osoba za to. Iza sebe je ostavio ženu i jednu kćer. I neki ljudi su meni pisali iz arapskog deska, iz arapske grupe. Kamar Sahib sjedi ispred mene, on je meni napisao da je on vodio brigu o imetku džemata i bio je jako iskrena osoba, vrlo iskrena osoba. Imao je duboku pronicljivost o
o zemlji. Bio je vrlo odvažna osoba, hrabra, i radi Allaha dželešanuhu i radi ispunjavanja bilo kakvih zadataka, nije ga bilo briga ni za šta drugo. Bio je vrlo plemenit, hrabar, imao je dobar moral. Za nju Ahmedi je bio tako kao ljubazni otac. I novi Ahmedi su meni pisali da s ciljem da sretne ove ljude i da utemelji odnos sa halifatom. On je ponekad 5000 milja putovao. Imao je čast da obavi hadž i umru. Imao je košulj Božome selama i on je to nosio na sebi u toku hadža i umre. I dotakao je zid Hana Kabe. Njegova žena kaže, mi smo živjeli zajedno 32 godine, međutim ja ga nikad nisam vidjela da gubi bilo jedan moment. On je bio vrlo ljubazan, on je volio svi, on je bio istinski sluga Ahmedijata i izuzetno predan instituciji halifata i žrtvovao je svoj život. Bio je pun uvijek u ibadetu i nema tu ni nikako očanje tako reći. On je bio potroje vrlo organizovan život i više od 40 godina. On je bio musi, 1/9 svog imetka je dao za Ahmedijat. I kaže, prva stvar u mom životu su hilafet i onda porodica, onda ostale stvari. Iz dnevnika Hašim Sahiba on je napisao o jednom snu, on kaže da jednu noć ja sam imao čast da vidim časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem 4 puta. Prvo, njegovo lice je svjetlo kao sunce, zatim imao je prsten i snažno svjetlo je izlazilo. On je sjedio naslonjen na jastuk i snažno svjetlo je također izbijelo iz svjetla prstena časnog poslanika. U drugi san koji spominje kaže, ja sam bio u kući i Amadžan je tamo boravila i ona se srela sa mnom sa velikim ljubaznošću i na drag način i ona me zažela mi je dobrodošlicu. I prvi dio dana ja sam potrošio tamo. U tog perioda Hazreti Mesih Maud, Hazreti Amadžan mi je rekla događaje Hazreti Mesih Maud alejselam poslije 5-6 sati usnu. Ovo je sve san koji on iznosi, koji je iznio. Ja sam stigao u kuću Hazreti Mesih Maud alejselam i tamo sam cijeli dan proveo. U to vrijeme Hazreti Mesih Maud alejselam lično mi je prenio mnoge događaje o svom životu i spomenuo o raznim sudskim slučajima gdje mu je Allah dželešanuhu objavio i pomogao mu. I također meni spomenuo riječi objave. To sam sve vidio u snu, ovo je sve bio njegov san. Ovaj razgovor nije bio riječima, nego jednostavno osjećaj. Ja sam to, kaže, ja nisam. Dalje Huzur kaže, on je također mene vidio u snu, ovaj čovjek. On je vidio mene da sam umro i da klanja moju dženazu i ja sam onda rekao, hajde, idi jedi. I Allah dželešanuhu mu je ponudio svoje gostoprimstvo. On je bio u Velikoj Britaniji, on je služio ovdje džemat u Velikoj Britaniji također. U toku vremena 4. halife, prvo Hazreti Khalifatul Mesih IV nije mu odobrio da ide u Veliku Britaniju, iako je imao dobru ponudu za posao. Rekao mu je, nije mu dao da ide iz Velike Britanije. Rekao je da treba da ostane ovdje. On je obrazovan ovdje i imao je dobar posao. 2000. godine mu je halifa odobrio da ide. Međutim, uprkos toga on je bio jako obrazovan i vrlo stručan u svom poslu. Međutim, nikada nije davao dojam da je on veliki učenjak. Tako da ne treba da niko se ponosi time. Ne treba ovdje ponositi tome. Moj prvi kontakt s njim je bio u vrijeme smrti Hazreti Khalifatul Mesih IV. Kad je bila dženaza. Ja sam se sreo s njim. On je došao vrlo skromno. Iako je mnogo najava dato i na MTA,
kad god je traženo od njega da napravi neke promjene, odmah pravio promjene. Nikada nije rekao ja sam potrošio cijeli život ovdje, ja sam obrazovan i tako dalje i ja sam stručnjak u engleskom jeziku i moje pisanje je mnogo bolje i tako dalje. Ne, on bi odmah napravio promjenu kako mu je rečeno. Njegova umjerenost i skromnost je bila primjer za svakoga. Njegova ljubav za služenje je također za primjer. Njegova poslušnost halifatu i njegova ljubav također su bili primjereni. Kad je trebao da se penzioniše, on je meni pisao, uzor kaže, ja radim ovaj posao, međutim moja želja je da svoj život ponudim, da posvetim život služenju kalifatu. I mnogo puta mi je rekao ja želim da posvetim svoj život. Međutim uzor kaže, ja sam mu svaki put govorio, gdje god si u ovo vrijeme potreban si tamo i smatraj sebe kao da si posvetio život. Međutim, način na koji on radi, on je zapravo to radio još bolje nego neko koji posveti život. Svake godine on je podsjećao mene o tome. Sada on je penzionisao, međutim on je imao kontakt uvijek. Ja sam rekao da dokle god imaš posla, ostani tamo, imaš, potreban si tamo. On je bio čovjek velike hrabrosti, vrlo mudar. On je obavljao sve dužnosti svoje. Kroz njega je nekoliko ljudi primilo Ahmedijet i on je jako bio sretan i zadovoljan. Također imao dužnost da kontaktira ove ljude i vrlo je bio stručan u obračunu i financijama. I zbog ja nisam imao nikakve brige o džematu tamo. I zbog toga nekoliko važnijih poslova i dužnosti on je obavljao i u pogledu rješavanja problema. Kad god bi on bio poslan, on je posao obavio na prelijepan način i vrlo obavio svoju dužnost na vrhunski izvrstan način. Vrlo često je dolazio ovdje. I ne da se osjeća umorno, nego odmah bi, umjesto da se odmori, on bi odmah dolazio u džamiju kad god dođe ovdje. I po cijeli dan je bio ovdje i klanjao bi namaze u džamiji Fazl. Njegova kuća je bila blizu, zato je uzeo kuću blizu džamije. Ukratko, on je bio jedan od onih pomagača hilafeta koji su istinski sultan Nesir, ljudi pomagači, Allahovi pomagači. Njegovim odlaskom velika je praznina ostala, njegovim odlaskom za naš džemat. Da Allah dželšanhu dadne džematu takve predane, ispravne, bogobojazne radnike džematu, da Allah blagoslovi i džemat i njega. Mi imamo čvrstu vjeru da ako Bog dan će blagosloviti džemat sa stotinama hiljadama ovakvi sultan Nesir, da ga Allah dželšanhu blagoslovi i podari mu položaj pod stopama svog voljenog, na stopama poslanika svog voljenog. Njegove službe su, lista službi jako je dugačka, ovi koji ga znaju da Allah dželšanhu blagoslovi džemat Velike Britanije sa ovakvim predanim radnicima, da Allah pazi na njegovu čerku i na ljudi u MTA koji rade daju informaciju da neki prenosi nisu bili u redu, da je bilo neki problem i da treba da slušaju hudbu o koju nisu mogli slušati, da ponovo slušaju kad bude ponovljena. سيئات